बाप तशरीफ़ फरमाओ। सलवात दा पढ़ना बड़ा अजीम इबादत है। मिल के सारे मोमिनीन मोमिनात बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा। मोमिनीन अगर महसूस ना करो जड़े इस साइड ते बैठे हो, सामने अगर फ्रंट ते आ जाओ, एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी ज़ात ते। अल्लाहुम्मा आ जो, कुछ नहीं होंदा, थोड़ा थोड़ा आ। अपने अपने मरहूमिन नू शामिल फरमाओ। मिलत जाफरिया दे जितने शोहदा ने उन्होंने शामिल फरमाओ। बिलखसूस बानिया ने मजलिस दे घरां दे जितने मरहूमिन जा चुके हैं उन्होंने शामिल फरमाओ। सब दी बुलंदी दरजात दी खातिर सलवात मिल के बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। अल्लाहुम्मा। मजलिसे हुसैन ज़रिया है गुनाहां दी बख्शिश दा। सगीरा कबीरा गुनाहां दी बख्शिश दी खातिर बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा। मजलिसे हुसैन और मुसल्ला नमाज सब तो कीमती लम्हात ने इस दुनिया और आखरत विच। अपने अपने कीमती लम्हात नू शामिल फरमाओ। यकीनन अपनियां दुआवां दिल विच ले बैठे हो। अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत दी खातिर बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिमसाइबिल हुसैन। सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलातिल मखदूमतिल मासूमातिल मज़लूमा। मज़लूमा तिल महरूमा तिल अनहक़े मीरास अबीहा। जिड़ी आदि आई बाबा मैं ज़ख्मियाँ भला हुए व अला हुसैन गरीब
बिल मजलूम मक्तूल फिल अर्ज़े करबला बिला जुर्म खता, कोई जुर्म तो नहीं ना हुसैन का, फ़ियों में आशूरा शियो सुनियो हुसैनो गरीबे, जिन्नू ज़मीन रुन्नीए जिन्नू आसमान रुन्नाए, जिन्नू मलाइक रुन्ने जिन्नू नबी रुन्ने, जिन्नू पत्थर रुन्ने जिन्नू आसमान रुन्नाए, नई रुनिया ते भैणा। हाय 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 हाय, सारे दिन दे थके होए अज़ादार, किसी बंदे मेरे ते सवाल नहीं किया ऐसन भैणा क्यों नहीं रोइयां? बिरावां दियां लाशां ते भैणा रोंदियां चंगियां लगदियां ने, रोंदियां जरूर जे फिरा दे कातल रोवण देना। बड़ा गरीब हुसैन तुहाडा और मेरा 6वां इमाम हर नमाज के बाद अपने दादे ते सलाम पढ़दे आन, जेड़ा मैं हुण पढ़ना है। पहला सलाम अल्लज़ी जिस्महु उरियान, उम्मत जिंदा लिबास लुट लिया। हाय 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 हाय, शर्मा के हाय नहीं करनी। दूसरा सलाम अल्लज़ी बदन हो सुहकान, वल्ला बा खुदा मैं नहीं जानता कितने मजलिस से अदावे सुन्नी बैठे हो, कितने शिया बैठे हो, कितने सैयद बैठे हो। सैयद सैयदजादियां कोलों माफ़ी मांग के सलाम पढ़ लगा। शिया ते तेरा सीने ते ज़रूर आवे, सुन्नी ते हाय कर छोड़ी। अल्लज़ी बदन हो सुकान, सुहकान अरबी जुबान उस लाश नू आदे ने जिस लाश दा गोश्त घोड़ियां दियां सुम्मां विच फस जावे। हाय 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 हाय, बड़ा गरीब हुसैन, तुसी सारे मजलिस अदा विच आ रहे हो, ए रात तू आ रहे हो, जाने ते सारे आज़ादारा इो रात तू वापस जाने। करबला दी हिस्टरी पढ़ो, करबला खुला मैदान है, सहराए, चौं पासियों तुसी आ जा सकते हो। रस्ते होर भी बड़े जांदे आन, जेड़े कूफा शाम वाले पासे जांदे आन। इन्ना जान के अली दियां धियां नो उथों गुजारे आए, जिथे गाजी दी लाश पई होई है। सैन आलिया दा उठ गुजरे आए, गाजी दी लाश सीधी पई रही है। सैन उम्मे कलसूम दा उठ गुजरे आए, गाजी दी लाश सीधी पई रही है। सैन रुकैया दा उठ गुजरे आए, गाजी दी लाश सीधी पई रही है। ऐ मिंबर ते मेरा हाथ है जदन हुसैन दी जख्मी कन्नाली धी दा उठ गुजरे आए, लाश शर्म नाल करवट बदली है। चाचे दे कोल आके आदिए, चाचा कंड क्यों कर गया है, मैं कोई पानी मंगण ता नहीं आई। फजल दा बाबा दे किवें आए हो, कपे होए गल ते बोसा दे के आदिए, आ निंदर गई असां उजड़ गया है। किथे आन के डेरे लाए नी, वो उठी देख तां सही तेरियां भैणा दे हाथ उल्टे शिमर।
बीबी आदि जंज चढ़ पईए अली अकबर दी उठी शाम दोवेंदे पैनी वो जिंदा फलाक ते शम आय हाय हाय ओ चाचा जिंदा फलक ते शम्स हया कीता है उंदे सर ते चादर। सोना जुड़ियो एक बंद मैं होर पढ़ा। औखी अली दी थी हुसैन दी लाश ते आई। जदों हुसैन दी लाश ते आई है तो हुसैन दी लाश 9 हिस्सियां च तकसीम आई। रो के आदि लत्थां ते इत्थां ही आ लभदा क्यों नहीं। हुसैन दी लाश तो उठिए बजुर्ग इत्थे बंद पढ़दे हुंदे आन। अब्बा दिलाश ते उजड़ के आई। उजड़ के वो आंदा है जड़ा पहले वसदा होवे। अब्बास दिलाश ते उजड़ के आई। मां औन दी कड़ियां पाके बैठी कुठे होए वीर दा गल चुमदी वो मुँह वाला नाल। बीबी आदिए सजाद बचाया मैं बौखा विचों भादे कांड ते चाके रो रो के आदिए ते डकात लमेडा बुरका लुटिया तेरे नाम को वल वल। मैं सदके ओ पवां मजलिस का एक हिस्सा मुकम्मल है। सारे दिन दे थके हुए अज़ादार हो लेकिन फिर भी जितना वक्त है सारे मोमिनीन एक बार अखां साफ करो ते सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है साहिबान गुफ्तगू दा आगाज़ किया जाए। मेरे मोहतरम सामईन अहालिया ने हंबू के सियालकोट मेरे पढ़े लिखे साहिबान मेरे भाइयों की मेहनत खुदा अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। रात अध वेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अल्लाह दी तरफों वही आ गई। मेरा पैगंबर तुसी मक्का छोड़ के ते यसरब चले जाओ। वजह की बनी है कि कुफार मुशरिकीन खुदा लानत करे इन्होंने ऐज़ानी है बस अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम
لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ دی طرفوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وحی آ گئی کہ میرا پیغمبر تسیں مکہ چھوڑ کے تے یسرب چلے جاؤ۔ ادھروں نبی پاک نو وحی آ گئی، ادھر نبی پاک نے ہنگامی میٹنگ اکٹھی کر لائی۔ تسی پریشان تو نہیں ہو رہے صاحبان جی؟ چند لوگ، چند مسلمان نوے مسلمان ہوئے نے صحابہ اکرام جڑے غریب گھران دے لوگ نے نا او کلمہ پڑھے نے، غریب گھران دے لوگ کلمہ پڑھے نے تو کلمہ پڑھ لینے جتنے تھوڑے جتنے آدھ رات نبی پاک نے ہنگامی میٹنگ اکٹھی کر لئی تے نبی پاک فرمایا کہ میں جا رہے ہاں، اللہ دی طرفوں من وحی آئیے تے میں جا رہے ہاں، مت سمجھو کہ محمد موت دے ڈر تو جا رہا ہوئے، موت دے ڈر تو نہیں میں جا رہا، اللہ دی طرفوں من وحی آئیے تے میں جا رہے ہاں۔ کوئی ہے جیڑا میرے بستر تے سو جاوے؟ پہلا جملہ جناب دے حوالے کردہ جا رہے ہیں، کوئی ہے جیڑا میرے بستر تے سو جاوے؟ سارے صحابہ اکرام یکدم بولے یا رسول اللہ تواڈے بستر تے سونا سعادت دی بات ہے۔ فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں گل اولے چ رکھنی کوئی نہیں، آج صرف سعادت نہیں آج شہادت بھی ہے، آج سعادت نہیں آج شہادت بھی ہے۔ اے سوچ کے سونا جے کہ اس زندہ کو نہیں اٹھنا۔ صحابہ اکرام بولے انہاں کیا یا رسول اللہ بہتر ہے تسی ایسا خطرناک بستر بچھاؤ ہی نا، تسی لپیٹ کے چلے جاؤ۔ قاری جان محمد کمالی علیہ شاید بزرگاں سنے ہون، اللہ درجات بلند کرے، داد انہاں تک جائے گی۔ گامے شاہ شب ہجرت پڑھ دیاں انہاں نے ایو جملہ پڑھیا جڑا میں پڑھیا تے ایک ملنگ وچوں کھڑا ہو گیا، ملنگ اٹھیا غصے دے نال ہاتھ وچ متائر تے آدا ہے او مولوی ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں مارنی، انہاں مجمع دے وچ کھلو کے دسنا ہی کہ نبی پاک بستر بچھا گئے یا لے گئے؟ انہاں کہا جی بچھا کے گئے آن آئے دے، پھر رائے ونڈیاں نو دسنا بچھانا سنت ہے، لے جانا سنت کوئی نہیں، بچھانا سنت ہے۔ ہر جاتے چاہ کے نبی پاک نے مٹی چائی، قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، پھونک ماری، کافران دے وچوں چلے گئے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ دا مطلب ہے معصوم دی کوالٹی ہے کہ تواڈے وچ لگے پھر دے رہن تو انہوں پتہ ایکوالٹی ہے معصوم۔ نبی پاک چلے گئے۔ ہن جناب سوال ہے میرا صاحبان تے دو کیمرے لگے نے لائیو مجلس وچ، کون ستا؟ تسی پریشان ہیں جو ہو رہے ہو جویں دوسرے آندا کوئی، تواڈا میرا مرشد ستا یار، مولا علی شیر خدا چٹے چانن میں اعلان کر رہے ہیں میرا مولا ستا ہے۔ نبی پاک چلے گئے، ارادہ بن گیا علی دا، ہن نبی پاک تے ٹر گئے۔ کافران دی پلاننگ کی ہے، انہاں دی پلاننگ ہے کہ نعوذ باللہ اج اسی قتل کر کے جانا ہے، کچھ بھی ہو جاوے۔ دو ہی صورتاں نے، پہلی صورت ہے کہ محمد نسنا تے ہے ہی نہیں، دوسری گل ہے کہ نبی نے محمد نے اج تک کسے نو اف نہیں آکھیا، کلی رحمت، اج تک کسے نو
ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵਣ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਦੋ ਕਾਫਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬਾਨ। ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد دی ذات اللہم۔ گرمی ہے تواڈے واسطے بھی ہے، میرے واسطے بھی ہے، سارے دن دے تھکے ہو، لیکن تھوڑی جی رہ گئی ہے مجلس۔ اچھا جی، پلاننگ ہے جی کہ دو کافر اندر جا رہے نے، دوہاں دے پیراں چ جتیاں کوئی نہیں۔ ایک نے جا کے کالی کملی لانی ہے، ایک نے جناب تلوار مارنی ہے۔ اے جناب پلاننگ ہے۔ جس او ہلے آن کافر کے اگے نبی ستا ہے، انہاں دے ذہن چے کہ نبی ستا ہے۔ اے دوویں کافر جدو اگے آئے تے جس چادر لانی آئی او ڈر کے پیچھے ہویا، جس تلوار مارنی آئی اس دے ہتھوں تلوار ڈھے پئی، انہاں دی نگاہ پہ گئی وجہ اللہ تے۔ حیدری انہاں دی نگاہ میرے مولا دے چہرے تے پئی۔ مولا فرمایا کون ہو، کدے آئے ہو؟ انہاں آکھیا جی نکے نو دم کرانا ہے، وڈے شوری کتھے ٹر گئے۔ فرمایا چل دفع ہو۔ او جناب بھجے کافر، تلوار اتھے ہی رہ گئی، جتیاں پائیاں کوئی نہیں، اپنی اپنی پہ گئی۔ تے باہر آئے ہو جڑے کافر باہر کھلوتے آن، انہاں آکھیا جی قتل کر آئے ہو؟ انہاں آکھیا جی شکر کرو اسی بچ آئے ہیں، شکر کرو۔ انہاں آکھیا انہاں تے آج تک کسی نے کچھ نہیں آکھیا، تسی کیوں جیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ اس سے آج تک کسی نے اف تک نہیں آکھیا۔ انہاں آکھیا مہربانی جے ہن اگوں کسی نے بھیجنا دے تے بھیج دیو۔ تواڈی ذات دی قسم ہے، میں اپنے بتاں تے ہاتھ رکھ کے قسماں چاہ سکنا، اتھے محمد نہیں ستا، اتھے ابو طالب دا پتر علی ستا ہے۔ آج مولوی بغض علی چ کی لکھے ہے جی؟ سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی جان دے ہو۔ مولوی جناب نیٹ تے بہ کے لگے ہوندے نے کہ مولا علی دا جناب قد چھوٹا۔ بغض علی چ نہ کی لکھے ہے؟ پیٹ وڈا، پنڈلیاں باریک، بازو چھوٹے۔ وہ لکھتے جی مولا علی پہلوان آن۔ بغض علی چ مولا علی دا اے حلیہ لکھیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں قسم چاہ رہے ہیں ممبر تے کھلو کے، لائی مجلس جا رہی ہے کہ ساری رات کفار و مشرکین دا بھلے کے پیرانا اس بات دی دلیل ہے کہ جیڈا قد مصطفیٰ دائی اوڈا ہی قد علی مرتضیٰ دائی۔ جیری کروٹ میرا مولا محمد سون دائی، اس سے کروٹ میرا مولا علی سون دائی۔ جناب چلے گئے، واپس آئے تے انہاں دے ذہن وچ آیا کہ نبی تے ٹر گیا ہے، اتھے ابو طالب دا پتر ہے، علی چبیا کتھے؟ اے جناب اپنے گھراں چائے تے اتھے جناب ایک بابا ہی۔ ہن اگر بزرگ میرے تے ناراض نہ ہو تے گل آکھاں جی، میں بابے دو قسم دے ہوندے نے جی۔ ایک بابا شریف ہوئے تے چوکھا شریف ہوندا ہے جی، تائید آ گئی ہے جی۔ شیطان ہوئے تے بابا چوکھا شیطان ہوندا ہے۔ جس بابے دی میں گل کر رہے ہیں نا، یہ بڑا شیطان ہے۔ اے جناب سارے کافر گھر تو آئے تے اس بابے کو نا میں کو نہیں جے لینا، تو آپ ہی ہمت کرنی جے۔ اے جناب بابے کو انہاں آکھیا جی ہاں جی کم کر رہے ہو؟ انہاں آکھیا جی شکر کرو ہاڈا کچھ نہیں ہویا۔ پھر انہاں آکھیا جی ہون کی کرنا ہے؟ اچھا جڑے کافر ہن نا مکے دے، آپس وچ اے لڑدے آن، ایک دوجے دے نال دینے لڑدے آن، لیکن نبی دی ذات تے متفق آن، نبی دی ذات تے ایک آن۔ امانتہ رکھنیاں نے نبی والے پاسے، دم درود کرانا ہے نبی والے پاسے،
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਅਮਾਨਤ, ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਖੜਪੈਂਚ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਣ ਕਿਤਨੀ ਦਾਦ ਬਣਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੁन्नी ਸ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਾਦ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। और नाख्या जी गया, मुहम्मद सब कुछ ले गया। वो बाबा अगे वधे, उस आख्या ओ छोरों चवला ना मारो, मैं लातो मनाते हाथ रख के कसमा चाह सकना मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला दुनिया छड़ सकता है, अमानत इच खयानत नहीं कर सकता। अमानत इच खयानत। ओ जनाब चुप। अजे इहो चेम गोइयां पई आउंदियां ते मक्के दियां वादियां विच ऐलान होया, मक्के वालो गौर नाल ऐलान सुनो, मैं अली इब्ने अबी तालिबा। चले गए ने मेरे आका मौला, मैंने फरमा गए ने कि मक्के वालों की अमानतें वापस करके कल फातिमाओं को लेकर। उन्ना जनाब ऐलान सुनिया, उन्हें आख्या जी खैर है, अमानतां बच गई। वो जनाब उस बाबे को उठे ते मौला को आ गए। उन्हें आख्या जी ऐलान तुसी कीता है? मौला फरमाया मैं कीता है। ते अमानतां मिल सकदियां ने? जी मिल सकदियां ने। फरमाया कदन? मौला फरमाया अज लवो, कल लवो, बरोज़े माशर तक देनदार अली है। बेहतर है तुसी लै लवो, परसों मैं भी टुर जाना जे। बेहतर है तुसी लै लवो। बड़ा सोहना तुसी सुनते पे हो, एडा सोहना जुमला मेरे ज़हन च आ गया। अगर तुसी सोहना सुन रहे हो तो उन्हें आख्या जी कोई लिस्ट बना के जे, कोई तुहाडे कोल लिस्ट है? नबी पाक ने तुहानू लिस्ट दिती होवे कि इस दी इतनी है, इस काफर दी इतनी है, इस काफर दी इतनी है, तुहानू कोई लिस्ट बना के ने? मौला जलाल चा के फरमाया उन्हें लिस्टां बनाइया नहीं ते ना उन्हें मैनू दित्तियां ने। लिस्टां ओ बनांदा है जिन्हों हज़ियान दा खतरा होवे, सानू तो लोड़ ही नहीं। उन्हें आख्या जी ठीक है। वो जनाब मौला को उठे, फिर उसे बाबे को, कदी वो बाबा तुहानू समझ आ जाए ना। वो जनाब उसे बाबे कोल जनाब पहुंचे ते उन्हें आख्या जी अबू तालब दे पुत्र लिस्टां नहीं जे बनाइया। उन्होंने लिस्टां नहीं जे बनाइया, हुण के करना चाहिए? उन्हें आख्या इहो टाइम जे, अगलियां पिछला कसर हुण कढ़ लवो। की करिए? उन्हें आख्या जी डबल करके मंगो। जिसका 10,000 है आखे जी मेरा 20,000 है, 5,000 वाला आखे जी मेरा 10,000 है, 20,000 वाला आखे जी मेरा 40,000 है। डबल करके मंगो। इसका फायदा की होएगा? देना ही देना है। अबू तालिब दे पुत्र देना ही देना है। इन्हें फिर अदालत लानी है, अदल का तकाजा की है, गवाह मंगे जाने ने, काफरां दे गवाह काफर ही हो जाने ने। काफरां दे गवाह काफर ही, उत्थे ज्यादा काफर ने, काफरां दे गवाह काफर ही हो जाने ने। तू उत्थे होना है, तू उत्थे होना है। जे आखना ला तो मना दी कसम, इस 40,000 ही दिता ही, इस 20,000 ही दिता। कसमां चाह के अली कोलू तुसी डबल करके मंगना है। असल माल मालिक दा, उतला 50-50। प्लैनिंग वेखो, डबल करके मंगो, देना ही देना है। उन्हें जाना किथे? उन्हें मुके आले आ एक जुमला आखा, ये उम्मत धोखा उदण ही खाती है जदों इन्हों अपने जैसा समझ लैंदी है। ये जनाब ये प्लान करके आए, बयान मेरा तमाम है, मैं साहिब पढ़िए।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦੇ ਨੇ ਦਿਓ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਜੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਮਗੱਠਾ ਛੁੱਟ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਕੂ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੈ। ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد ذات اللہما۔ نقشہ ذہن چ آ گیا جی، ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ 5000 ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 50000 ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲ ਪਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਟੁਰਦਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਦਰ ਦਈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਦੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਦਾ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਉਗਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੀ ਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, کچھ لازے گزر گئے تو پھر کوئی نہ آیا۔ اے تیرے اطمینان تو میں کائنات دیاں استوارا مطمئن ہو کے میرے مولا فرمایا چلو آؤ آؤ ویکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کمرے دے باہر آ کے ویکھیا کہ یہ وڈی پوٹلی نو اس ملاؤن ہاتھ پایا ہے تے چویندی نہیں، سر دا پسینہ پیراں چ پیا نکلدا ہے۔ مولا مسکرا کے فرمایا کہ بنیا ہے؟ آدھا جی چویندی نہیں، مسکرا کے آدھن اپنی نو ہاتھ پائے تے چویوے نا۔ فرمایا اپنی نو ہاتھ پا۔ انہاں کہا جی پتہ کیویں لگے گا؟ اے امانت کس دی ہے؟ امانت کس دی ہے؟ فرمایا اولو الامراء، تسا نہیں بولنا، میں نہیں دسنا، نہ کوئی گواہ نے، امانتاں بولن گیاں، میں کس دیاں تے میں کتنیاں۔ اس سے علی دی ولایت نو بچاندیاں علی دے پتر بھی رول گئے، علی دیاں دھیاں بھی رول گئیاں۔ رون دے دیاڑن ساڑے، اسی کیوں رونے ہاں؟ اسی نہ پاگل ہاں نہ جلے ہاں، ایک قصور ہے علی دا۔ علی نے اللہ دا ویر اور نبی دا ویر اپنے گل پا۔ میرا نبی تنہا دنیا تے آیا توحید منوان، توحید منواونی شروع کیتی ہے، توحید منواندا گیا، نبی دے نال لوڑ پہ گئی علی دی۔ نبی اللہ دا ویر اپنے گل پا لیا، سیال کوٹ سنبریال آ لیا، پھر نبی تے اللہ دا ویر علی اپنے گل پا لیا۔
इहो वजह ही मजलूमे करबला आखिरी वेले कातल कोल पुछया मैनू क्यों मार दे हो, मैं दीन बदलिया? आदा नहीं। कोई कमी बेशी कीती है? आदा नहीं। हलाल नू हराम, हराम नू हलाल? आदा नहीं। इमाम फरमाया फिर मेरा जुर्म दस, मैनू क्यों मार दे हो? मलौन कह का मार के आदा हुसैन जे जुर्म पुछना ही तेरा जुर्म है, तू अली दा पुत्र है, तेनू असी कतल कर रहे हैं, अली दे बुग़्ज़ विच कर रहे हैं। साबित होया करबला हादसा नहीं, बड़ी लंबी प्लैनिंग है। अगर किसी दी मैं एक होर वर्का विखाना, किसी दी तारीख ते निगाह होए, यजीद मलौन दा दरबार लगा होया है। इस मलौन दे सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सर सोने दे तश्त च पेश किया गया। इस मलौन दे हाथ च एक छड़ी है, छड़ी आखा ना जी, ये मजलूम दे लबां ते मारे, मारदा भी आ रहा है ते आखदा आ रहा है, काश आज मेरे बदर वाले होते, मैं उन्होंने दसदा मैं बदले ले लेने। ये मलौन ये हरकतां पे करदा ही उससे दरबार एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है, दरबार खड़ा हो गया। अरे यजीद बस कर, कौन है तू, एक ही कर रहे हैं? उसका क्या तू कौन है? आदा मैं सहाबी रसूल हाँ, मैं तेरे सामने खलो के या जल्लाद बुला मैनू कतल करा ते या मैं हुण इंज नहीं होण देना। यजीद आदे क्यों नहीं होण देना? आदे मलौना जिथे सोटियां पे मारना ना, इत्थे मैं मुहम्मद नू चुमदियां वेखे आई, ये मुहम्मद दी बोसा गाह है। मारिया गया, अली दियां धियां नू मारिया गया, अली दियां पुत्रों नू मारिया गया। बाबा रियाज हुसैन शाह रतवाल वाले मालिक दरजात दी बुलंदी होवे, ਉਹ ਇਹ जुमला इंज पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ इतना अली दियां पुत्रां नूं नहीं मारिया जितना अली दियां धियां नूं मारिया। 4 सालां दी मासूमा दा के जुर्म है? जुर्म है वो अली दी थी। भिरा दी लाश तू इंज लंघ गई है जिवें लगदा ही कुछ नहीं। दस्तूर है जमाने दा, परदेदार मेरिया मावां मेरिया भैणां, ये तुहाडे हिस्से दा जुमला है। ये जमाने दा दस्तूर है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बहन दा भिरा मर जाए ना जी, तो ये जमाने दा दस्तूर है कि लोग इज्जत नाल बजुर्ग जाते ने, वो वेखते ने जी जनाजे दा टाइम हो गया है, लेकिन भैणा जनाजा नहीं चाण दे रही। 7 भैणों का इको बेरा आई, भैणा जनाजा नहीं चाण दे रही। वो फिर बड़े दलासियां दे नाल, बड़ी मिन्नतां दे नाल, मिन्नतां कर कर के भैणा कोलों भेरा दा जनाजा चा लिया जांदा है। कितनी हाय बुलंद होनी है मैं नहीं जानदा। ये दस्तूर है जमाने दा। भैणा घर च रहिंदियां ने, लोग आंदे ने भेरा दा जनाजा चा के कब्रस्तान ले जांदे ने। असी ना पागल हाँ ना झल्ले हाँ, असी क्यों रोने आ? करबला दे मैदान च दस्तूर ही बदल गया। भेरावां दे लाशे धुप्पां ते पै रहे, भैणा रस्सियां पा के शाम तुर गईयां। मैं सदके हो पवा, मैं सदके हो पवा। इन्हें फिर मार मार के उठाया है, मार मार के। अहले सुन्नत मोरखीन ने जुमला लिखिया, वो लिखते ने कि मुखद्दिरात इस्मत अपने लगदियां दियां लाशां तो उदू तक नहीं उठियां जदू तक उन्हां दे चोलियां दे रंग सुरख ना हो गए। मार मार के इन्हां ने उठाया। मैं सदके हो पवा। उठ पईए औखी अली दी धी, उठते चढ़िए। चलो मैं एक जुमला आखदा जावां, शायद किसी दी इबादत हो जावे। हर बच्चे नूं उदी माँ दे नाल बिठाए। ये करदे की आन? इंज बच्चियां नूं चाहंदे आं, इंज मावां वाले पासे सटदे आं। वो बच्चे जिहड़े जण जांदे आन वो रह जांदे आं। बच्चे माँ दे बाजू पकड़ के, दामन पकड़ के, मावां आदियां आन मेरा पुत्र हुण आप ही हौसला करना जे। वजह की आई? मावां दे हाथ बद्धे होए आन। माँ दे कदी बाजू पकड़ के, दामन पकड़ के, कितना मातम होना है मैं नहीं जानदा।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਣ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣ ਰੁਬਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਟਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੂਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਏ ਜਾਂ ਉੱਠ ਦਾ ਖੂਨ ਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਵਾਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਏ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਵਾਂ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਦਲਾ ਗਈ ਆਈ। ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਆਈ? ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੀ ਆਈਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਧੁੱਪ ਆਈਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਜ਼ੀਦ ਮਲੌਨ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤੇ ਲਾਨਤ करे, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਿਆ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਅਧਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਲੌਨ ਦਾ ਮਲੌਨ ਸਿਪਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਜਾਦ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਜਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਮਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ। ਸਜਾਦ ਅਧਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੀ? ਅਧਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ, ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਜਾਦ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਮਾਮ ਆਦਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਵਤਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਸਜਾਦ ਦਾ ਵਤਨ ਤੇ, ਕਿਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਦਾ ਸਜਾਦ ਜੋ ਮਨਵਾਵਣਾ ਹੀ ਮਨਵਾ, ਜੋ ਲਿਖਵਾਵਣਾ ਹੀ ਲਿਖਵਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨਵਾਵਣਾ ਹੀ ਮਨਵਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਦੇ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਮਲੌਨਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਆਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਦੈਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ? ਆਦੇ ਸਜਾਦ ਆਪ ਇੰਸਾਫ ਕਰ, 36 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਭਰਦਾ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਮ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਮਲੌਨ ਹਯਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਮਰਹਬਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਭਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ अलैहिस्सलाम ਵਾਪਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਵੈਸੀ। ਇਮਾਮ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਈਏ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਤੇ ਸਜਾਦ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਮਾ ਮਲੌਨ ਅਧਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਆਦੇ, ਸਜਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਜਾਦ ਬੇਟਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਈਦਾ। ਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਈਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ 3 ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, 3 ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।
کون فرمایا جڑی نت نت میرے کو پوچھ دی آئی سجاد اے پکھی کین پہ وے دین آفرین بھائی میں صدقے ہو پواں الحمدللہ سونی مکانے بھائی میں صدقے ہو پواں او پھر قافلہ اٹھیا 53 محملاں چوں 3 لے کے 120 مستورات چوں 12 84 بچیاں چوں 9 یتیم کرا کے شام دی سرحد تے کھلو کے نا امام سجاد علیہ السلام پوچھیا اماں کیڑے پاسے جانا ہے اتھو 2 رستے جا رہے ہیں ایک سدھا مدینے ایک کربلا تو ہو کے مدینے اماں کیڑے رستے تو جانا ہے فرمایا سجاد دل میں بھرا دا چہلم نہ منا لوا ہائے 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 اے کچھ دن بعد تسی چہلم امام حسین منانا ہے چہلم کتنے دن بعد منایا جاندہ ہے 40 دن بعد واحد مستور کائنات دی عالی حسین جس اپنے بھرا دا چہلم 1 سال بعد منایا سجاد مینوں کربلا لے جا کربلا والے پاسے رو ہویا کربلا تو کچھ میل دور جابر ابن عبداللہ دوروں ویکھیا 3 محمل نے ایک مہاری ہے نال اس سے کوئی بچہ ہے جیڑا وڈا ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے انج دور ویکھیا تے انج ہاتھ دا اشارہ کیتا عبد خدا رک جا کون ہے تو نہیں جاندا اتھو دے بادشاہاں دا حکم ہے کہ تو کوئی سوار ہو کے نہ جاوے تے جے سوار ہو کے جانا ہے نا تو 9 میل دا ولہ مار کے جاؤ اگر اتھو جانا ہے تو اتھو پیدل لنگ کے جانا ہے جے سوار ہو کے جانا ہے انہاں دا حکم ہے اتھو ولہ مار کے جانا ہے تڑپ گئی ہے خیمے دے اندر علی دی دھی معمل دے اندر رو کے پیا دیئے واہ میرا بے نیاز اللہ لکھنا لیا مقدر جو عجیب لکھے نہیں بھیراواں دیاں جاگیراں وچاں بھی 9 میلاں دے ولے سجاد نے پوچھنا ہے کدا حکم ہے فرمایا اتھے 2 بادشاہ نے ایک وڈا بادشاہ ایک چھوٹا بادشاہ وڈا بادشاہ کسے نو کچھ نہیں آخدا اے حکم چھوٹے بادشاہ دے چل دے نے اے حکم ہونا دا چل رہے ہے تے سجاد جان انہوں پوچھا اگر اجازت لے جاوے واپس آیا مر جاؤ گے اس جملے تے مکان ہو جائے گے اس جملے تے اگر میں جملہ سمجھا لیا جا برادہ میں واپس آیا اب الفضل العباسی قبر دی اے حالت آئی فرمایا جاؤ جابر او کی تائی جڑا نہیں ہو کرنا کیوں فرمایا کین منع کر رہا ہے فرمایا شام چوں کوئی المصائب آ رہی ہے فرمایا ہے المصائب لیکن ہے ایو مدینے علی زینب ہے میں صدقے ہو پواں جا برادہ میں واپس آیا تے علی دی تھی اوکھی اٹھ تو لاندی پئی آئی اوکھی علی دی دی اٹھ تو لاندی پئی آئی لے بھئیے میں قریب آیا تے علی دی دی سجاد نو پیا دیئے سجاد مینوں عباس دی قبر تے لے جا عباس دی قبر تے آئیے رو رو کے پیا دیئے عباس آ کے ویکھ مینوں ٹرن دا ول آ گئی آئی ہائے ہائے عباس میں شرابیاں نال بولیاں عباس میں مجمع چ خطاب کیتا ہے ساریاں گلاں عباس نال کیتیاں کافی وقت عباس دی قبر تے گزار کے نا علی دی دھی آدھی سجاد من سہارا دے کے حسین دی قبر تے لے جا حسین دی قبر تے اوکھی علی دی دھی آئیے تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے حسین اجڑی بہن دا سلام ہوگی فرمایا اج پک ہو گیا ہے میں غریب ہاں فرمایا حسین قبر اچ کیڑی غربت یاد آئیا کیڑی غربتن قبر اچ روایا ہے فرمایا اج پک ہو گیا نا میں غریب ہاں کتنی دیر عباس کو رہ کے ساریاں گلاں عباس نال کیتیاں نے شیعہ بندہ ہوئے میں نہیں من سکدا آیا مجلس چ رومن ہوئے او دی ہے بلند نہ ہوئے
फरमाया सारियां गल्लां अब्बास नाल कीतियां जे ना, हुण मेरे कोल आए हो रो के पयादी हुसैन मैं तेन किवें दसां, मैं अब्बास दी कबर ते गई हाँ, मैं अब्बास दे कट्टे बाजुआं दा सहारा लैके तेरी कबर ते आई हाँ। फरमाया केड़ी मुश्किल बन गई है जो अब्बास दे बाजुआं दा सहारा लैण दी लोड़ पै गई है। रो रो के पयादी हुसैन किवें दसां सकीना मर गईया, मैं सदके होवां जेड़ी तेरे सीने दे बगैर नहीं सोंदी, अज शाम विच मिट्टियां ते सुती पई आ। ओ मैं सदके हो पवां अली दियां धियां राजी होवन। हुसैन मैं तेनू माशर तक रोना, मैं तेनू कब्र च रोना, माशर तक तेनू रोंदी रवां, हक नहीं अदा होंदा। कदी नाज ना करना, अज बड़ा ही रोने आ। ये उस भैन दा हौसला वेख जिहड़ी पयादी है। हुसैन मैं तेनू कब्र च रोना है, मैं तेनू माशर तक तो रोना है। हुसैन मैं क्यों रोना है, जिवें तेन मारिया ने ना उंज रोण दा मैं हक अदा नहीं कर सकी जिवें तेन कुठा ने। हुसैन अल्लाह दे हवाले 3 दिन कयाम है या 7 दिन कयाम है, 3 या 4 दिन 7 दिन कब्र ते हथ रख के पयादी हुसैन अल्लाह दे हवाले। कुछ अमानतां ने मेरे को नाने मुहम्मद दियां, ओ मैं मदीने पहुंचा के ना ते मैं अपने वतन टुर जाना है। फरमाया तुहाडा केड़ा वतन है? रो रो के पयादी हुसैन ना आप रो ना मैन रवा, मेरा वो वतन है जिथे मेरी सकीना सम गई है, मैं अपने वतन शाम टुर जाना है। उठ पईए अली दी धी, हो मैं सदके हो पवां। काफिला टुर पिया मदीने आले पासे। मदीने दे परदे च बैठियां मेरियां मावां मेरियां भैणां, ये फिर तुहाडे हिस्से दा जुमला है। मदीने दे बाहर जदों काफिला पहुंचिया ना ते महमल दे अंदर बह के ना मेरी आली हुसैन फरमाया सजाद बेटा ए केड़ा शहर आ गया है। इमाम बोले नहीं ते रोवना शुरू किया। आली हुसैन ने महमल दा पर्दा हटा के वेख्या ते खून ही खून। इमाम रत पे रोंदे आन फरमाया मैं सदके सजाद मैं ते सिर्फ इतना पूछे ए केड़ा शहर आ गया है, मैं तैनूं इतना औखा बचाया है, इतनी जे गल पूछी है ए केड़ा शहर आ गया है। रो रो के पिया दिन अम्मा कदी धियां भी पेके शहरां दे नां पूछे ने। फरमाया वतन मदीना आ गया है। सज्जा तू तो मेरे को पूछया ही नहीं ना, मैं ए क्यों पूछया है। रो रो के पया दिए तेरे प्यो दियां कातला मैंने जगाया ही इतना है, मेरी बिनाई मुक गई है, मैनू नजर कुछ नहीं आ रहा। ओ मैं सदके ओ पवां बशीर मुहारिए ए ऐलान करदा आ रही है, ऐलान करदा आ रहा। जानते हो बशीर मुहारी कौन है? और इमाम शर्त लिखवाई आई कि बशीर मुहारी भी दे, इस शर्त विच शामिल आई कि बशीर मुहारी भी दे। मेरी आली हुसैन पूछया तो बशीर मुहारी सिर्फ क्यों मंगी आई? तड़प जाओगे इस जुमले ते, सिर्फ बशीर मुहारी तू क्यों मंगे आए? रो के फरमाया अम्मा जदों तुहाडी पेशी आई ना मलाउन दे दरबार च, अम्मा जदों तुहाडी पेशी आई सारा मजमा तुहाडे आले पासे वेख रही आई, इको बशीर आई जिहड़ा तुहाडे आले पासे नहीं पिया वेदा, मैं उसनूं तां मंगिया है। बशीर मुहारी है और ए पहला जाकर है, ये शेर पढ़दार है, कुछ नहीं जानदा। मौला इसते मत्थे ते हाथ फेरिया फरमाया अज दे बाद तू साडा जाकिर है। ये फिर शेर पढ़दा आ रहा है। मदीने दियां गलियां विच 8 रबीउल अव्वल ऐलान करदा आ रहा है मदीने आले ओ बाहर आओ, अली दियां धियां उजड़ के आ गई हैं। ये ऐलान करदा आ रहा है, ऐलान करदा आ रहा है। जनाबे हनफिया ये ऐलान सुनिया, जनाबे सुगरा नूं नार रला के मदीने दियां गलियां विच आ गए। आदिन ऐलान करन वाला पिया दे कि ये महमल साडे न, लेकिन ये ते महमल साडे कोई नहीं। साडे नाल होंदा अकबर होंदा, अब्बास होंदा, हुसैन, ए ते अरब दे हथियों कोई लुटिया होया काफिला पिया लगदा है।
आदन मैं हुणे तलवार लैके वो सामने एक ज़ईफ बैठा है, मैं उसनों पर्दा कराना। साल बाद दीन उत्ते खर्चा कितना आया। सक्का चाचा सक्के भतरीजे दे सर ते खलो के आदे अस्सलामु अलैका या अय्युहा ज़ईफ। ज़ईफ मेरा सलाम होवी। इतना उजाड़िया उम्मत, इतना उजाड़िया। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मैं इतनियां कसमां क्यों चाह रहे हैं। लाई मजलिस आ रही है, सुन्नी भाई भी मजलिसां विच आंदे ने, सुनदे ने लाई मजलिसां। असी क्यों रोने आ। इन्ना मलौना ने इतना उजाड़िया अली दियां धियां नूं। साल दे बाद हनफिया सज्जाद दा हथ पकड़ के मामल दे कोल आके आदन सज्जाद मैनू सिर्फ इतना दसा, इन्ना चू मेरी भैन ज़ैनब केड़ी है। इतना मारिया उम्मत अली दियां धियां नू। ख्याल आया बेरा पहचानी ही नहीं। उठिए नाने दी कबर ते आ गई। नाना कबर चु बाहर आ। नाना तेरी कसम है पुत्र तेरे करबला तक रहे ने, शाम में कली रही हूँ। नाना नाना वो कब्र च बाहर आ। नाना मैं तेरा दीन बचाया है, नाना मैं तेरा हुसैन बचाया है। नाना कब्र च बाहर आ। नाना दावत जुल शीराई मेरे बाबे अली तेरी मदद दा वादा कीता ही। मेरे बाबे अली फरमाया ना नासिरो का या रसूल अल्लाह। नाना तेरी कसम है 23 साल तौहीद उदी बचदी रही है, रिसालत तेरी बचदी रही है, तलवार मेरे बाबे अली दी चलदी रही है। नाना तेरी कसम है उससे तलवार दे बदले मैं ज़ैनब 36 शहरां च दे के आई हाँ। नाना मैनू बड़ा मारिया ने। नाना मैं उजड़ के आ गई हाँ। करीब आवां मैं वैन दे ओ मैं सदके ओ पवां। नाना कोई होर शाम होवी ते मैं हाजिर हाँ। नाना अल्लाह दे हवाले। उठिए माँ दी कबर ते आइए। अम्मा बिरा तू लुकांदी आईयां, अम्मा नाने तू दुख लिकांदी आईयां। अम्मा एक दुख है जड़ा कबर च नहीं भूलना। हाँ न ला के पया दी केड़ा दुख है, रो रो के पया दिए अब्बास दा कातल मेरे खैमे विच बहु देर खलोता रिया। ओ किन गई आई गाजी मैं सदके ओ पवां। उठिए टुरदियां मेरी आली हसैन 2 बेटियां बाबे दी खिदमत वास्ते घर छोड़ गया और फरमा गयान कि बेटा परेशान हो तो या नाने दी कबर ते जाना है या कुरान पढ़ना है। अज दोवें बच्चियां नमाज़े ज़ोहरैन पढ़ बैठियां ने, कुरान पईयां पढ़दियां। मेरी आली हसैन दी हालत अपने घर आ गई। जेड़े जवार बैठे हो वसदे वेले ये तरतीब आई कि एक पासे अली दे पुत्रां दे घर आन, एक पासे अली दियां धियां दे घर आन। वड्डे दरवाजे ते अबल फजल अब्बास वसदे वेले पारा देंदे आन। साल दे बाद परदे च बैठियां मेरियां मावां मेरियां भैणां, फिर तुहाडे हिस्से दा जुमला है। साल दे बाद कोई थी अपने पेके घर वापिस आवे ते संभड़िया ला लिया ओनू भिरावां दे बंद बूहे नजर आन। उन्होंने ये भी पक होवे कि इन्हां बूहियां दे खोलण वाला कोई नहीं रह गया। उस बहन दी मैं की कैफियत पढ़नी है। आली हसैन दा पहला कदम अपने घर दे अंदर आया। ख्याल आया भिरा नहीं पहचानिया, नाने नहीं पहचानिया, विखां धियां पहचान लेंदियां ने। अली दी थी पहला कदम घर दे अंदर रखिया। इंज बिरावां दे बंद बूहियां ते नज़र पई। बांदी 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 मेरी सैन जनाबे अब्दुल्ला नमाज़े ज़ोहरैन पढ़न मस्जिद नबवी विच गए। बांदी बांदी मेरी सैन मिट्टियां ते बह गई। कंड हो गई अपने घर अल, चेहरा हो गया भिरावां दे घर अल। हर भिरा दा बंद बुआ वेदी आई, वैन कर दी आई। शियो सुनियो कोई वखरे माणन अली दियां धियां नु भिरा अब्बास ते।
हर भिरा दा बंद बुआ वेदी आई वैन कर दी आई ते जदन अब्बास दा बंद बुआ नजर आया वैन वश च कोई न रहा। पहला ते उच्चा वैन करके आदिए अब्बास किथे टुर गया भैन जिंदी वाल आई। सुन्नी कितने हो शिया कितने हो तुहाडे मज़हबां नाल मेरी कोई गल नहीं। परदे च मेरियां मावां भैणां पईयां सुणदियां ने ओ मेरी तईद कर सुणदियां हर शै बोल वैंदियां ने लेकिन मां दा लहजा नहीं बोलदियां। दोवें बच्चियां दे हत्थां तो कुरान तड़प गया है। वड्डी भैन निक्की नूं पया दिए बंद कर कुरान इंज लगदा है जिवें अम्मा ज़ैनब आ गई। दोवें बच्चियां कुरान बंद करके सामने रख के बाहर आके वेख्या कि ये कोई ज़ईफ है जिंदा मैला लिबास जिदे वालां च मिट्टियां अरबी काला मैला चोला पाया होया है। हत्थां नाल ली के मार के पया दिए नहीं भुलदा तेरा भजदे घोड़े तू लै वजड़ा। पहले ते बच्चियां खस्तालियां वेदियां रहियां अखीर निक्की खलोती रही वड्डी टुरदी टुरदी कोला के आदिए ज़ईफा नहीं हो सियाल को टालिया मैं तेनू जुमला नहीं समझा सकिया। अल्लाह दी कायनात विच किहो जिहा मंजर बनया जदन सक्की धी मां नू पया दिए ज़ईफा मेरी सैना दिए जी करां। फरमाया इत्थे मिट्टियां ते बाणा मनाए किस दी। फरमाया अम्मा जान दी। किथे अम्मा दी है मामिया नाल इराक टुर गई है। क्यों गई ने? फरमाया मामिया दा दीन नहीं बचदा अम्मा दीन बचावन इराक टुर गई है। टुरदी वारी सन्ना के गई है किसे सवालन नूं ज्यादा देर मिट्टियां ते नहीं बिठाना मन ही नहीं सकदा बंदा या मजलस च रोवण होवे ते उदासी ने ते ना आवे। जेड़े वेले बच्ची आख्या ना मां टुरदी वारी मना कर गई है किसे सवालों नूं नहीं बिठाना। इत्थे मेरी सैन होले जिहा रो के आदिए बेटा मैं मंगण वाली नहीं काना। फरमाया मैं परदेसना कित्थों दे सफ़र कर आयो? फरमाया लंबे सफ़र कर आईयां। ज़ईफा तुहाडा वतन केड़ा है? फरमाया शाम। शाम दी बीबी इत्थे क्यों आयो? फरमाया दो वजह ने। पहली ते मैं थकी बड़ी हाँ मुद्दत दे बाद अज पहली बारी मैं अपनी मर्जी नाल बैठी हाँ। जदन मैं उजड़ी आई ना मैनू कोई खिलाउण देंदा ही ना मैनू कोई बहान देंदा ही। दूसरी मेरी वजह इत्थे दो बच्चियां कुरान पईयां पढ़दियां उन्हां दे लहजे च इतनी तासीर आई मैं कुरान सुनदी सुनदी बह गई। बच्ची आदि असां पढ़िया किस किस। फरमाया मैं ते मेरी छोटी बहन बेटा बड़ा सोहना कुरान पढ़िया जे एडे सोहने लहजे कित्थों पकाए जे। रो रो के पया दिए ज़ईफा तू अजे सत सुनिया है साडी अम्मा ज़ैनब तू नहीं सुनिया। जदन अम्मा ज़ैनब कुरान पढ़दी आई साडा नाना अली छुप छुप के साडी अम्मा दा कुरान सदके सदके मैं सदके हो पवा बेटा बड़ा सोहना कुरान पढ़ दिया थोड़ा जिहा कुरान सुनाओ। बेटी खलो के वे दिए लहजा बेन ही माल है उन्हां दे ज़हन च भी नहीं सोच च भी नहीं है साडी अम्मा हो सकदी है। जिस मां नाल एक मामा होवे ओ नहीं रुलदी साडी अम्मा नाल 9 मामे गए होए आन उन्हां दे ज़हन च भी नहीं। बेटा थोड़ा जिहा कुरान सुनाओ मैं ते ओ शै मंगी है जेड़ी तुहाडे घर दी विरासत है थोड़ा जिहा कुरान सुनाओ। अल्लाह जाने केड़े दर्दां नाल लालिया मिन्नत कीती है बच्ची ना नहीं कर सकी। निक्की दत पकड़ के आदी है चल इनू कुरान सुनाइए। साकी कौसर दीदी मिट्टियां ते बैठी है आके कुरान दुआ ने खोले ने लेकिन पढ़न दुआ तो नहीं होया। वड्डी कुरान पढ़दी रही है निक्की दे सामने कुरान खुला रे आए अखा वसदियां रही कुरान दे वरक उसदे रहे। 5 आयतां पढ़ के आदी है पढ़ना कुरान उस कितनियां मेहनतां कीतियां न। रो के आदी है तू वड्डी है तेरा हौसला वड्डा है तू पढ़ गल मेरे वस च नहीं रही के बनिया ही फरमा देन तू ज़ईफा कोल सामने खलोती रही है मैं कंडाले पासे खलो के वेदी रही ज़ईफा दे सर चो रात पई वांदी है इंज लगदा है जिवें ओनू कोई मारदा रे। आफरीन भाई मैं सदके होवां
فرمایا چلا انہوں پوچھیو دے نال کے بھنیا ادو دھیاں ٹر پئیاں ادو جناب عبداللہ نماز ظہرین پڑھ کے گھر پہلا قدم رکھیا کولو اجنبی نام محرم سمجھ کے کولو چپ کر کے گزر گئے عبداللہ دوجے قدم تے وارس کیا آسمان المو کر کے آدھیے میرا اللہ ہون 10 دین بچیا یا کوئی نہ او میرا اللہ تیرا دین بچ گیا ہے میں اپنے ویڑے اجنبی ہو گئی صدقے میں صدقے او پواں بھئی عالمین دی ملکہ راضی ہوئے دھیاں کول ٹر دے عبداللہ دھیاں دے سراں تے ہاتھ رکھیا بیٹا باہر کونے تے انہوں کچھ دیتا کیوں نہیں جے بابا وادی میں منگنا لی نہیں فرماندے نے بیٹا بادے شریف ایسے اجڑ دینے جنہوں منگن دا والے نہیں آندہ اسی سید اسی بن منگے عطا کرنے جیڑا ماتمی ماں دی جھولے چ جمیا ہے پردے چ بیٹھیاں میریاں ماواں میریاں بہناں تہاڈا وین زیادہ ہوئے نکی ہتھ پکڑ کے آدیے بابا او ضعیفہ نال گلاں کرو عبداللہ فرمایا بیٹا تسی تے جان دیو سی نام محرم نال کدی نہیں بولے ہاتھ پکڑ کے آدیے بابا پوری زندگی میں کچھ نہیں منگیا بابا میں وعدہ پہ کر رہی ہاں بابا میں اگوں بھی نہ منگ ساں بابا او ضعیفہ نال گلاں کرو عبداللہ فرمایا کیویں کراؤ نا محرم اسی نا محرم نال کدی نہیں بولے ہاتھ پکڑ کے آدیے بابا نا محرم نہیں اینج بول دیے جیویں اماں زینب بولے بابا ادا لہجہ ساڈی اماں نال صدقے میں صدقے ہواں تھکو نہیں تے میں آخری دو وین کراں دھیاں دی تسلی واسطے دھیاں نو نار لا کے ٹرنا شروع کیتا سجے کھبے دھیاں آلیہ دے سر تے آ کے آدھنے ضعیفہ چہرہ زمین علی جی کراں فرمایا ایتھے مٹیاں تے بانا منائے کس دی فرمایا جو منگنا چانیے منگ جو منگ سے میں دے ساں ہولے جرو کے آدھیے کے منگا جدن میں منگ دی آئی میں نو کوئی نہیں دیندہ ہون میں کے منگا فرمایا بی بی اللہ ماں ناک میرے بوئے تے آجی آئیے منگ جو منگ سے میں دے ساں میں حکم پہ دینا لفظ حکم آیا ہون شرن واجب آئی منگنا او شوہرے او پیادے منگ میری سینا دیو پتر جعفر تیار دا جے لازمی دین دیو میں منت پہ کرنی اوتھے نہ کھلو وہ میرے سامنے آؤ ٹر دے عبداللہ سامنے آ کیا دن لے ہون منگ پہلی واری شرم و حیا دی ملکہ علی دی دھی برکے چو سر چایا ہے اینج وارسا چہرہ ویکھیا عبداللہ دی آنکھاں باندان میری سینا دیو پتر جعفر تیار دا جے کچھ دینا ہی اکھاں کھول میں نویک میں کونا عبداللہ اکھاں گیا تھرا کیا دن بی بی اللہ مانا خسی سیدہ اسی نام محرم نو کدی نہیں ویکھیا نام محرم دا نام آیا ہے زخمی تلیاں دا سارا لے کے اٹھ پئیے آدھیے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں علی دی وڈی تھی میں آدن جے تو زینب عباس کن گی آئیے اچھا رو رو کے پیا دیے میرے مک گئے مان او پھراواں دے جدہ شام غریب آیا گئی او میری چادر لہ گئی صدقے میں صدقے او پواں علی دیاں دھیاں راضی ہوان ایک آخری وین مک گئی میری مجلس تو زینب فرمایا میں زینب عباس کتھے بن بازوان دے لے گیا اکبر فرمایا برچھی کھا گئی ہے قاسم زندہ ہی تلاش تے گھوڑے بھج دے آئے پوچھ دے آئے عبداللہ دس دی آئی علی دی تھی اخیر تے پہ پوچھ دن ہیں چاچے جایا میرے آن محمد
फरमाया तेरी नस्ल मुकाइयां। मेरे वाले पासे तवज्जो रखो, मैं एक आखिरी वैन करा मसाइबे। फरमाया है चाचे जाया तेरी नस्ल मुकाइयां, तेरे पुत्र अकबर दी जगीर चो पर लथे नहीं है। कोई गल सुना मेरे पुत्रां दी। फरमांदे न आखिरी वेले निकियां निकियां तलवारां मेरे कदमां ते रखिया दियां ले अम्मा हुण असां वापस कोई नहीं वलड़ा। जे कदी मदीने जाए साडे बाबे नू साडा सलाम देना, वेखना मेरे अल तुहाडी अमानत वसूल करना। सियालकोट वाले अज पहली वारी अली दी धी बुरके चो हाथ बाहर कड़ के आदि ले चाचे जाया। आखिरी वेले पुत्र सलाम देंदे आनी मिंबर दी कसम अब्दुल्ला कदी सज्जी दीवार नाल कदी खब्बी दीवार नाल टकरा मार के आदे ने पुत्रां दी परवाह नहीं। मैंने इतना दस तेरे हाथ क्यों जख्मी ने, रो रो के पया दिए शाम दी कुल तारीख अब्दुल्ला मैं घिसणिया ते लिखवाइए इंज कै नहीं आखिया। अल्लाह लानतुल्लाह। तशरीफ़ रखें हरफ आखिर के तौर पे।